دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان سفیر پاکستان ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. مجھے امید ہے کہ پروگرام پابندی سے دیکھ رہے ہوں گے اور مزے لے لے کے دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ یہ بہت انفارمیٹیو اور معلوماتی پروگرام ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو پچھلا علی حیدر کا پروگرام اور ریزولوشن ڈے بھی پسند آیا ہوگا. آج بھی بہت کچھ ہے پروگرام میں. آرام سے بیٹھیے صبح پہ, کافی بنائے, چائے بنائے, اورنج جوس لیں اور مزے سے پروگرام دیکھیں اپنی فیملی اور خاندان کے ساتھ. یہ پروگرام سب سے زیادہ دیکھا جانے والا پروگرام ہے پورے امریکہ میں. جتنے بھی ٹاک شوز ہوں, خواہ وہ انڈین ہو یا پاکستانی ہو, ان میں نمبر 1 یہ شو ہے. اس کی زیادہ کوریج ہے اور بڑی ہائی ریٹنگ ہے اس پروگرام کی. تو یہ آپ کے ایڈورٹائزنگ کے لیے بھی بڑا سود مند ہے اور آپ کی پروموشن کے لیے بھی بہت ہی سود مند ہے. اور اگر آپ ایڈورٹائز کرنا چاہیں ہمارے پروگرام میں, اسپانسر کرنا چاہیں, یو آر مور دین ویلکم ٹو جوائن آور ٹیم ہیئر ان سفیر پاکستان. ناظرین, آج کے پروگرام میں ایک انٹرویو میں ڈالا ہے امیگریشن سے ریلیٹڈ جانتھن انہام کا, جو بہت ہی امپورٹنٹ ٹرینیز ہیں, اور انہوں نے انویسٹمنٹ ویزے کے بارے میں بات چیت کی ہے, انہوں نے امیگریشن کے بارے میں بات چیت کی ہے. تو آپ غور سے سنیے اور اس کو نوٹ کیجیے, اور اگر آپ کو ان کی ہیلپ چاہیے تو سفیر پاکستان سے رابطہ قائم کریں. اس کے علاوہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ پورے امریکہ میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. مختلف شہروں میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز ہمارے پاکستانی امیرکن کرتے رہتے ہیں. جیسے شکاگو میں ہمارے انصار رضوی صاحب ہیں, وہ ہمیشہ کیمرے کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. کہیں ایسٹرن ایگ کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں, تو کہیں دیوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ, تو کہیں سینیٹر کے ساتھ ہیں, کبھی سی جی کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ ہلی آئی تھی شہر میں, بڑا اچھا رہا, ملاقات رہی میری ہلی سے, اور جارج کلونی کے پاس بھی ان کا فنکشن تھا, وہ بھی بڑا کامیاب رہا. پاکستانی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور وقت آ گیا ہے کہ آپ کو سوچنا ہے بیوٹی اور بیسٹ, ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن. آپ بڑھ چڑھ کر ہلری کلنٹن کو سپورٹ کریں, ووٹ کریں, ڈونیشن دیں, $1, $5, $10, وہ جو بھی ہے آپ سپورٹ کریں, اور ہلری کو آنے والے مستقبل میں امریکہ کا صدر بنائیں. اس کے علاوہ آج لوکل گلوبل میں بہت کچھ شامل کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے نمائندگان نے کیا کیا چیز مختلف شہروں سے بھیجی ہے, جس میں لاس اینجلس, شکاگو, ایٹلانٹا اور دوسرے شہر شامل ہیں. آئیے ہم سب مل کر دیکھتے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام سفیر پاکستان. Tahura Sweets and Bakery, bringing you the best tasting sweets from back home. Try our specialty mithai and halwas, conveniently listed on our website. Visit us today at tahura.com. ZN Fashions invite you to their fashion exhibition in your town. Find latest style, high quality clothing, jewelry, accessories by many vendors under one roof. ZN Fashions is proud to host the most organized events nationwide. Visit their website at www.znfashions.com for a list of upcoming events. وقت آپ کے مشہور سیگمنٹ دی لوکل گلوبل. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی لوکل گلوبل میں ہمارے نمائندگان نے کیا کچھ بھیجا ہے آپ سب کے لیے. دنوں شکاگو میں فرا سعید کی ایگ آرٹ ایگزیبیشن سمپنی سینٹر شکاگو میں منعقد ہوئی. اس ایگزیبیشن میں فرا سعید کے تقریباً 70 فنکاروں کی نمائش کی گئی. فرا سعید کا یہ آرٹ, جو کہ پوری دنیا میں بہت منفرد آرٹ ہے, جو کہ انڈے کے چھلکوں پر پینٹنگ اور آرٹ ورک ہے, وہ اس نمائش میں آنے والوں کے لیے بہت دلچسپی کا باعث تھا. اس نمائش میں پاکستان کے قونصل جنرل جناب فیصل نیاز ترمیزی, انڈیا کے قونصل جنرل جناب اوصاف سعید سمیت دیگر ممالک کے قونصل جنرل حضرات, میئر شکاگو اور گورنر کے نمائندوں نے بھی شرکت کی. یہ نمائش جو کہ 2 دن جاری رہی, جس میں روزانہ سینکڑوں لوگوں نے وزٹ کیا اور فرا سعید کے آرٹ کو بہت سراہا.
नाज़रीन, मैं हूं अंसार रिजवी नुमाइंदा सफीर पाकिस्तान जियो टीवी। इस वक्त मैं सिम्फनी आर्ट सेंटर डाउनटाउन शिकागो में मौजूद हूं और आज यहाँ पर फराज सैयद के फनपारों की नुमाइश जारी है। फराज सैयद ने जो कि अंडों के छिलके के ऊपर बहुत ही मुनफरिद आर्ट किया है और जो कि पूरी दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत उनकी एग्जीबिशन जारी है। आइए फराज सैयद से पूछते हैं कि उन्होंने ये काम कब से स्टार्ट किया। ये आर्ट मैं ऑलमोस्ट 17 ईयर से कर रही हूँ। ये मैंने सीखा था क़तर में और तभी से मैं जो है अपने वर्क डिफरेंट कंट्रीज़ में डिस्प्ले भी किया है काफ़ी। आज ये एग्जीबिशन जो मैंने फर्स्ट टाइम सोलो एग्जीबिशन शिकागो में किया है, इसमें ऑलमोस्ट 70 पीसेस ऑफ माय वर्क इज़ बीन डिस्प्लेड जी। और ये काफ़ी सभी लोगों ने तारीफ़ किया है मेरे वर्क का। इट्स अ वेरी रेयर आर्ट, इट्स अ यूनिक थिंग एक्चुअली। मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ अंसार रज़वी, सफ़ीर पाकिस्तान, जियो टीवी। इस वक्त मेरे साथ कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जनाब औसाफ सईद साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि आज की एग्जीबिशन कैसी रही, उनके क्या ख्यालात हैं। ये एग्जीबिशन ऑफ कोर्स मेरी वाइफ फराज सईद ने माउंट की है और ये काफ़ी तकरीबन 17-18 साल से ये फ़न कर रही है। और चूँकि हम लोग मुख्तलिफ ममालिक में पोस्टिंग होती है, तो ऐसे ही एक हमारी पोस्टिंग हुई थी क़तर में, तो तब उनको एक बाई चांस ये आर्ट से एक्सपोजर हुआ, तब उन्होंने ये आर्ट को पिकअप किया। और ख़ास करके जो उससे पहले वो कई और चीज़ें करती थी, जैसे सिल्क पेंटिंग हुई और कई और किस्म की पेंटिंग्स, लेकिन जब उन्होंने ये आर्ट मीडियम देखा तो उनको लगा कि भाई एक बड़ी सी फ्रेजाइल सी चीज़, अंडे का छिलका, उस पर काम करना एक किस्म का चैलेंज है, तो शी हैज़ टेकन अप द चैलेंज। तो आज ये जो एग्जीबिशन यहाँ लगाई गई है ईस्टर एक्स्ट्रावेगेंजा, ये तकरीबन ये 2 साल से, इसके पीछे 1.5-2 साल से मेहनत कर रही है। और यहाँ एक इंडियन अमेरिकन फाउंडेशन है, तो उन्होंने अप्रोच किया, तो इन्होंने उसको राज़ी किया। तो आज ये एग्जीबिशन आप देख रहे हैं, तकरीबन 70-75 पीसेस इन्होंने एग्जिबिट किया है। And each and every egg art piece here is unique and different in its own way. And like this exhibition is at the Chicago Symphony. It's a great venue and great art. This is an egg art event, which is one of the best and renowned event, and this has been organized by Mrs. Farah Saeed and Dr. Awsat Saeed. Thank you so much. My name is Raja Krishnamurthy. I'm the Democratic nominee for the United States Congress from the 8th Congressional District of Illinois. I'm so honored to be here. I just won my election on Tuesday with the support of people from all across the South Asian community, Indians, Pakistanis, Bangladeshis, Sri Lankans, Hindus, Muslims, but also people outside the community, Latinos, Asian Americans, white Americans, Caucasians, etc. And that is the coalition that we will require in order to defeat Donald Trump in the fall. I think that we practice the politics of unity, and unfortunately, Mr. Trump practices the politics of division. And the politics of division will fail in this congressional district, and I suspect all around the country. Today, I'm so honored to be here at Farha Saeed's extravaganza egg art exhibition. What a wonderful day. I have never seen this type of artwork. एग्जीबिशन जो आज है यहाँ पे हम आए हुए हैं, इसमें बहुत ही अच्छा काम किया गया है। हर किस्म की आर्ट है। अगर आप देखें, ये परिंदों के अंडे हैं और हर किस्म के परिंदों के जो अंडों को लेके उसके ऊपर ये डिज़ाइनें बनाई गई हैं, पेंट किया गया है, उस पर कैलीग्राफी की गई है। तो इंडीड ये एक बहुत ही मेहनत का काम है। My name is Judge Anthony Simpkins here in Chicago, Illinois, and I'm here at the extravaganza exhibition of the artwork of Ms. Farah Saeed. It's absolutely some of the most amazing artwork I've seen. It is so imaginative and so creative. Brought my kids with me, and they just love the artwork. Some of the themes from story and fairy tale. On behalf of the village of Oak Brook, I'm so excited to be a part of this wonderful afternoon. I think the creation that Farah has created for all of us is tremendous. I'm Zain Raj, President and CEO of Shapiro Raj. It's my great pleasure and privilege to actually host this event today. It's an opportunity to just see some really world-class egg art by Mrs. Farah Saeed.
but also the fact that the proceeds are going to support a lot of children in India through the America-India Foundation. इस वक्त मैं सिम्फनी सेंटर डाउनटाउन शिकागो में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर फराज सैयद के फनपारों की नुमाइश हो रही है, जो कि अंडों के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट उन्होंने किया है, उसकी एग्जीबिशन यहाँ जारी है। इस वक्त मेरे साथ बांग्लादेश के कौंसल जनरल जनाब मुनीर चौधरी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं इनके ख्यालात। Mr. Consul General, what's your opinion regarding today's events exhibition? I'm really glad to be here today because this is first time I attend this kinds of exhibition. This is something special for the Chicago, and I'd like to thank you, Consul General of India, Janab Saeed, and his wife to arrange this kinds of event. Assalamu alaikum. I'm Reis Yaver. I'm at the art exhibition that Mrs. Farah Saeed has done here in downtown Chicago. It is one of the most spectacular works, and she's so talented. We are so amazed. Each and every piece is better than the last one we saw. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh. मैं मिनहाज अख्तर, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन शिकागो का सदर भी हूँ। आज इस प्रोग्राम में आकर बड़ी खुशी ये हुई कि जो हमारी माँ बहनें घरों में अपनी ज़िंदगियों में मसरूफियत के बावजूद चंद ऐसे हुनर से वक्फियत रखती हैं, अगरचे इनको मौका दिया जाए तो ये बेशक एक ज़रिया हो सकता है उनकी मसरूफियत का, उनके तरक्की का। नाज़रीन, मैं हूँ अंसार रिजवी, नुमाइंदा सफ़ीर पाकिस्तान GOTV। इस वक्त मैं शिकागो सिम्फनी सेंटर डाउनटाउन शिकागो में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर फराज सैयद के फनपारों की नुमाइश जारी है। फराज सैयद ने एक मुनफरिद आर्ट जो कि अंडों के ऊपर, अंडों के छिलकों के ऊपर एक उन्होंने खूबसूरत जो आर्ट वर्क किया है, उसकी आज एग्जीबिशन यहाँ पर शिकागो सिम्फनी सेंटर में जारी है। और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोगों ने यहाँ पर इस एग्जीबिशन में शिरकत की। मुख्तलिफ़ ममालिक के कौंसल जनरल हज़रात, कम्युनिटी मेंबर और दीगर तमाम लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। अंसार रिजवी, सफ़ीर पाकिस्तान, GOTV, शिकागो। Tahura Sweets and Bakery, bringing you the best tasting sweets from back home. Try our specialty mithai and halwas, conveniently listed on our website. Visit us today at tahura.com. ZN Fashions invite you to their fashion exhibition in your town. Find latest style, high-quality clothing, jewelry, accessories by many vendors under one roof. ZN Fashions is proud to host the most organized events nationwide. Visit their website at www.znfashions.com for a list of upcoming events.